السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže u mojoj zadnjoj hudbi, prethodnoj, spomenuo sam jednu hudbu Muslima Auda radijallahu anhu i u vezi sa praktičnom reformom i veličanstveni primjer časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovih pravih sljedbenika kao što je primjer obećanog Mesaja alejhi selama. I jedna od vrlina je bila iskrenost. Detalje sam o tome spomenuo. A kako visok standard je održan od našeg gospodara, časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovog pravog sluge koji je također održao taj standard. I vrhunac ovog standarda je također naslijeđen. Sljedeći primjere časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i obećanog Mesaja alejhi selama i njegovi sljedbenici su odvedeni na vrhunski nivoe. Samo sljedeći njihove primjere, čak šta više u svakom dobru koje je Allah tražio od nas da radimo, da bi postigli to i da bi se suzdržali od svih loših stvari od kojih je Allah zahtijevao da se suzdržimo. I ovo je u stvari korijen te reforme koju moramo postići. Tako da bit ćemo pravi muslimani samo onda i bit ćemo članovi zajednice imama ovog doba samo u tom slučaju kada sve vrline i visoki morali uzdržimo visoke morale, kao što je naredio Allah da pravom vjerniku da održi. S druge strane, da se suzdržimo od loših stvari sa najvećom žari. To jeste pravi vjernik je takva osoba koja traži dobra djela i drži ih u srcu i onaj koji bježi od loših stvari. Samo onda on može da kontroliše svoja djela. I on nije između dobrog i loših djela.
U mojoj posljednjoj prethodnoj hudbi spomenuo sam sa strane religije i teorije imamo veoma velike argumente koje možemo predstaviti, koje je obećani Mesaja alejhi selam dao i tvrde istinitost islama i Ahmedijata. I ova stvar čini našu stranu jačom kada dođemo u diskusiju sa onima koji nisu Ahmedi. Oni ljudi koji su veoma jaki i imaju teško srce, ako ne prihvate, to je druga stvar. Ali svi ovi argumenti, neprijatelji Islama nemaju ovih argumenata. I oni se trude da ne slušaju ove razgovore i oni pokušavaju pobjeći od argumenata. I mnogi kršćani su prihvatili da Ahmedi muslimani imaju veoma jake argumente. I slično tome. Argumenti za istinitost Ahmedijata, imamo mnogo takvih argumenata i o istinitosti Islama protiv nemuslimana. I borimo se protiv onih koji tvrde da je Ahmedijat pogrešan. Ako naš neprijatelj nije previše tvrdoglav i ako se ne služe da iz konteksta izvade riječi obećanog Mesaje i to ne gledaju sa predrasudom, onda nemaju izbora nego da prihvate ovu istinu. Njihovi lični prihodi i dobici ih natjeraju da onda da generalne mase odvraćaju od pravog puta. A ako nemaju nikakvih argumenata, onda koriste veoma pogane riječi protiv običanog Mesaja alejhi selama. Tako da što se tiče argumenata, naša strana je uvijek teška protiv naših neprijatelja i oni među nama koji studiramo knjige obećanog Mesaja alejhi selama i praktikujemo ih i pokušavamo da ih razumijemo, za njih niko im se ne može suprotstaviti. I ona tvrdnja obećanog Mesaja alejhi selama da ako studirate moje knjige, niko se neće moći utrkivati sa vama. Ali ako pogledamo to sa ovog ugla, da praktična reforma i promjene koje je obećani Mesaja alejhi selam htio da utvrdi u nama, kakvo je stanje toga? Imamo razloga za brigu. Pitanje postoji da li u svakom od nas time što ćemo se boriti protiv loših stvari ovog društva, da li ih pozivamo na pravi put? Ili kada gledamo svako djelo i osoba koja gleda to u tom krugu i koji su oko nas, da li su ti ljudi, da li smo mi ti na koje utječe ovo društvo i da li zaboravljamo svoje učenja i tradicije? Da li je to slučaj da svako od nas radi što više i što bolje može? I da se reformišemo svoje stanje na takav način kao što nas je učio obećani Mesaja alejhi selam, koje zahtijeva od nas i pita nas da li smo zasnovali standarde istinitosti da nam laži ne mogu ni prići. Da li smo, dok smo u kontaktu sa ovim svjetskim stvarima,
I da li smo mi zaista oni ljudi koji više vole religiju od ovo svjetskih stvari? Da li smo pažljivi da zaobiđemo sve loše stvari? I da li se trudimo da ne uskratimo prava drugih i da ne povrijedimo druge? Da li klanjamo 5 puta dnevno? Da li uvijek se trudimo da budemo u dovi i da se sjećamo Allaha svemogućeg? I da li napuštamo loše prijatelje? I da li služimo svoje roditelje? I da li pokazujemo odanost pravim stvarima? I da li se fino ponašamo prema ženi i njenim roditeljima na način kako treba? Da li uskraćujemo dobra djela svojim komšijama? Da li opraštamo onima koji pogriješe prema nama? Da li smo čisti od loših misli za druge stvari? Da li i muž i žena se ponašaju jedni prema drugima s poštovanjem? Da li uvijek pratimo kakvo je naše stanje? I da li smo poslušni? I da li se suzdržavamo od tračeva i licemjerstva i ponižavanja drugih? Da li spominjemo Allaha i časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Ako na ova pitanja ne odgovorimo kako treba, onda smo udaljeni od Allaha i časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I mi treba da ispravno odgovorimo na ova pitanja. I mi koji imamo pravi odgovor, mi smo sretni. Jer obraćamo pažnju na naše praktično stanje i ispunjavamo ta prava, ali ako budemo realni, vidjet ćemo da smo često povedeni društvom i ovim stanjem i greške koje napravimo u ovom društvu i pokušavaju, sve te stvari koje pokušavaju da budu dio našeg života, nema sumnje. 99,9% ljudi tvrde da su veoma jaki, čvrsti u svom vjerovanju i da niko ne može da ukloni našu vjeru, ali uvijek trebamo upamtiti da praktične slabosti, kada dođu pod snagu ovog društva, onda uzdrmaju naš temelj vjerovanja, temelj našeg vjerovanja. I kao rezultat toga mi se udaljimo od džemata i udalji se od hilafeta. Tako da treba da upamtimo da jedna slabost je u stvari sjeme sljedeće slabosti. I nakon nekog vremena sve je uništeno. Mi znamo da ljepota Ahmedijata je u administraciji džemata i u hilafatu. I to jeste veza sa hilafetom. I ovo je naša snaga i naša praktična snaga. Zato halifa ovog doba
uvijek halifa upozorava članove na greške, da ne bi Ahmedi se udaljio toliko daleko da se ne može ni vratiti. Tražite oprost za svoje grijehe i držite na oku svoje praktične slabosti i uklonite ih. I da Allah kroz svoju milost i budite zahvalni na blagoslovima koje vam je dao. Kad sam nedavno išao na Daleki istok u Indoneziji, neki nemuslimani i neku ulemu, imao sam priliku da se upoznam sa njima. Oni koji su došli u Singapur, kao što sam već spomenuo kad sam govorio o svojoj posjeti, većina ih je spomenula da ulema, znači naši učenjaci, treba da slušaju govore imama ovog džemata. Bilo kako bilo, kad sam odgovarao na jedno od njegovih pitanja, rekao sam im, danas na zemlji, planeti zemlje, nije, samo je džemat Ahmedijet jedina zajednica koja nije nacionalna, nego u cijelom svijetu je poznata kao jedan džemat i jedno zajedništvo. I sve nacije ovog svijeta i ljudi raznih nacija su dio ove zajednice. Tako da ovo je veliki argument za predskazanje časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da će muslimanski umet biti takva zajednica, bit će samo jedan džemat koji će slijediti pravi put. I ovo je dokaz i naš argument da pravi sljedbenik časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i kada neprijatelji slušaju ovo, oni šute i razmišljaju o tom. Ali da bi nastavili sa ovim argumentom, svako od nas, svaki pojedinac, moramo paziti na svoje praktično stanje, jer u ovo doba šejtan više nego ikad prije je postao agresivan i praktična šteta postoji svugdje i nema granica. I na sve to, u ime slobode govora i iskazivanja, također neka zlodjela imaju zaštitu država. Da bi se ovo ograničilo, sloboda se ugrožava i neki komšije su onda pod utjecajem toga i kroz internet oni su napravili lokalni glas kao globalni glas kroz internet. Pravimo prijateljstva preko na hiljade kilometara i mnogi mladi djevojčice su uvučene i zbog svog praktičnog života njihove religije su također napadnute. U Pakistanu i još nekim drugim državama oni znaju o ovakvim djevojke su prevarene u brak i u stvari postanu kao prostitutke i na kraju postanu samo prostitutke. I ko radi ovo? Sigurno, ovo je veoma očajna situacija i osoba je zbunjena oko ovog, tako da i mladi ljudi kroz na razne načine, na praktičan, ali i teoretski način su udaljeni od toga, tako da trebamo doviti da Allah svemogući
zaštiti sve Ahmedi muslimane od ovih stvari. U isto vrijeme svaki Ahmedi treba da traži pomoć od Allaha svemogućeg i treba da idu u džihad, da se bori protiv ovih nagona i loših dijela. Ahmedi treba da uvijek upamti da ovi izumi nisu loši, ali svaki Ahmedi mora upamtiti da kada koristi ove inovacije treba da postanu naša pomoć, a ne neko zlo. On treba da ih koristi da širi istinu, a ne da ide na stranu neprijatelja. Tako da svaki Ahmedi treba da razmisli i naši stariji treba da budu primjer, tako da buduće generacije, da mlađi nam budu zaštićeni od ovog novog svijeta. Ali i mladi ljudi treba da se potrude i traže pomoć od Allaha, da ih zaštiti od napada neprijatelja. Oni neprijatelji koji napadaju na takav način da je samo prividan napad. Ovaj neprijatelj dolazi u ime uzbuđenja i ovo povuče mlade ljude i članove našeg društva i ovo ima veliki utjecaj na njihov život. I halifa u Ahmedijatu je uvijek za reformu praktičkih načina i načina života i svi prethodni halife su tako radili, tako i ja radim i kroz govore podsjećam na reformu i u skladu sa ovim hudbama i porukama i kroz razne džematske organizacije postoje programi da bi zaštitili svakog člana od napada ovih neprijatelja i šetana. I svi mi, ako obratimo pažnju na ove stvari i da bi pobijedili napade neprijatelja, i ne samo u ovom slučaju, nego u svakom slučaju treba da reformiše neprijatelje i da ide naprijed i da i ti neprijatelji budu reformisani. Da bi to postigli, on mora stvoriti odnos sa Allahom, poseban odnos. I tako će pobijediti pokušaje neprijatelja, ali tim kad ih reformišete, reformisat ćemo i ovaj svijet i svijet koji dolazi poslije smrti. I da bi uklonili ovo ogromno iskustvo, čuvat ćemo i svoju djecu koju napadaju ovakvi pojedinci. Mi ćemo biti oni koji čuvamo svoju djecu i buduće generacije. I zaštitit ćemo njihovu sudbinu i posadit ćemo sjeme dobrih dijela od jedne osobe do druge. I ovaj proces će onda nastaviti do kraja vremena. I više načina će biti za tablih. Tako da umjesto da širimo loša djela u svakoj državi, u svakom dijelu, postigli bi način da širimo Allahovu riječ i trebamo upamtiti da mi ne možemo se okrenuti od stvarnosti. Jer progresivne zajednice su one koje hoće da dođe do reforme. A takve zajednice moraju držati na oku svoje slabosti i ako zažmire i kažu sve je u redu, onda je to nešto što će nas zaustaviti i nećemo ići dalje. Moramo biti svjesni stvarnosti. Tako da ne možemo jednostavno biti sretni da je 50% reformisano. Ili x broj ljudi je reformisano. Ako hoćemo da dovedemo do revolucije cijeli svijet, mi moramo uvijek imati cilj da 100%. Također želim reći
da ako u praktičnoj reformi, ako uspijemo 100%, onda u svim svađama između nas ili debatama i našim naporima da pomognemo financijski drugim ljudima i da podijelimo blago, TV i druge medije koje šire vulgarne programe i koje se trude da ponize ljude, sve će ovo nestati. Stvorit će se atmosfera bratstva koja će im pokazati okus dženeta na ovom svijetu. Ovo smo primijetili generalno u džematu, zato sam ih sada spomenuo. Kada prihvatimo svoje odgovornosti, ako je to u svima nama, onda moramo služiti religiju i treba da to smatramo blagoslovom od Allaha. Osoba može reći, mi uvijek služimo religiju i to smatramo blagoslovom, ali 100% ovi koji imaju pozicije u džematu ne pridržavaju se svih pravila. Također sam saznao da neki od onih koji rade za džemat nemaju suosjećanje. Njihov sebični ego ih nadvlada i to je pogrešna čast. Tako da ljudi koji urade dobro djelo i smatraju to kao blagoslov od Allaha, treba da budu tolerantni i da sve smatraju dobrim. Ove riječi pripadaju Allahu i treba da nas vodi do mira i poniznosti. Ako vi postanete loši, onda su drugi ljudi će vas tako smatrati. Moramo se ponašati ispravno. Element ponosa uvijek postoji. Obećani Mesaja kaže, ponizni načini su prihvaćeni od strane Allaha. Allah prihvata od onakve osobe koja živi ponizno. On je dao isto učenje svojim sljedbenicima. Ako imate neku vezu sa mnom, treba također da budete ponizni i prihvatite ovakav način. Obećani Mesaja alejhi selam je rekao, ja sam došao da oživim prelijepa učenja časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Samo da bi ih opet ustanovio, ja sam došao da pokažem njegov primjer i on nam je dao, ako njegov sluga kaže, njegov sluga je rekao, on nikad nije koristio oštre riječi prema meni. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad bi vidio nekoga da se trese, on bi rekao, nemoj se sekirati, ja nisam tirant, ja sam sin žene koja je sušila meso. Ovo je primjer praktični demonstracija koju moraju pokazati svi oni koji rade u džematu. U praktičnom životu svi moraju slijediti ovaj primjer i svaki Ahmedi. Tako da ako imate neku odgovornost unutar džemata, držite ovu izreku obećanog Mesaja alejhi selama na umu, da budete ponizni i kada praktično pokažete ovakvu poniznost, onda ćete ispunjavati svoju odgovornost i svoje i ljudi koji se nadaju da će ući u dženet poslije smrti će se ponašati ovako. Tako da ako tvrdimo da vjerujemo u imama ovog doba, u stvarnosti
na praktičan način, ako to ne slijedimo, onda se ismijavamo svojim tvrdnjama. Onda nas neće naše neprijatelji poniziti, nego naš karakter koji će nas poniziti. I Allahovo nezadovoljstvo će također doći na to. Tako da naročito one osobe koje služe unutar džemata, oni treba da se preispitaju i na generalan način svi treba da se preispituju, jer kada uđete u džemat nije dovoljno da samo vjerujete, nego kada praktične stvari nisu tu i nisu zasnovane. Tako da kada kažemo Hazret Isa a.s. je umro i niko ne može pobjeći od smrti, nijedna ljudska osoba, ako ovo tvrdimo da je časni poslanik s.a.v. i da služimo časnog poslanika s.a.v. da je Allah svemogući donio poslanika, jer i Allah može dati tu ulogu kome god on odluči. Hazret Mirza Kadian a.s. je bio pravi sluga časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I od Allaha njemu je data titula poslanika koji ne donosi zakon. Ako vjerujemo u to, onda je časni Kur'an je taj zakon, posljednja knjiga zakona i zaštićena je preko 1400 godina. Jer je Allah uzeo tu odgovornost da štiti ovaj tekst. I nijedna druga knjiga zakona nije ovako zaštićena. Tako da možemo reći ljudima, šta god da kažete, šta god možete reći, napisano je tek prije nekoliko stotina godina, mi možemo dokazati da to nije ispravno. I sve ovi programi koji su protiv islama, oni pokušavaju dokazati da je časni Kur'an nije objavljen časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, nego da je objavljen prije 600-700 godina. Džemat Ahmedija ih sada poziva na argument i na debatu. I dali smo argumente i bio je program na televizoru gdje su rekli da ovo nije knjiga od Allaha. Mi smo i također pozvali na debatu i te ljude. Hazret Isa a.s. mi vjerujemo je umro i vjerujemo da je Allah svemogući. Kao drugi dolazak Isa a.s. poslao obećanog Mesaju a.s. ovog doba. Mi čvrsto vjerujemo da je posljednji poslanik koji je donio zakon bio časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i da je ta knjiga zaštićena čak i danas u svom pravom obliku, prvom obliku. Tako da ako vjerujemo s ovim možemo biti uspješni i sigurno je ovo odgovor. Ako kada ustanovimo smrt Isa a.s. onda drugi dolazak Isa a.s. koji mora doći između sljedbenika časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, među sljedbenicima časnog poslanika mi moramo dovesti do bogobojaznih promjena u sebi kao što su to imali sljedbenici ashabi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda ćemo imati koristi od ovog i kad tvrdimo da je obećani Mesaja alejhi salam bio taj Mesaja kojeg je predskazao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a sa njim je Allah direktno razgovarao. Tako da moramo
se ponašati u skladu sa ovim. Ako kažemo da časni Kur'an je zaštićen, ali ako u svom praktičnom životu ne pokazujemo učenja Kur'ana, onda to što branimo časni Kur'an, to nije dovoljno. Ova tvrdnja će biti efektivna samo onda kada uskladimo svoj život sa učenjima časnog Kur'ana. Tako da ove stvari su tu koje nam naređuju kako da živimo svoj život, koje stvari treba da dodamo u svoj život. I treba da budemo reformisani i to je naša velika odgovornost koju trebamo ispuniti. Obećani Mesaja alejhi selam na jednom mjestu kaže: upamtite, samo riječi nemaju dovoljno koristi ako se ne ponašate po svim riječima. I to u očima Allaha neće imati nikakvu težinu. I on kaže: vaša vjera, ispitujte je, i praktično vjerovanje je prava ljepota vašeg vjerovanja. Praktično. Vjernik je prelijepa osoba i kao lijepe osobe, ako im date najmanju stvačicu, ta osoba to učini još ljepšom. Tako da i vjernik treba da učini ova učenja lijepim kroz svoju praksu i ponašanje. I on drži oko i na ovom životu i na budućem i obavlja dovu, molitvu, namaz onako kako treba. I on ne podnosi grijehe i mrzi loše društvo i visočanstvo Allahovo i časnog poslanika. On se uzbudi radi toga i on kaže, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao ljudima kad su ga pitali o suri Hud, jer u ovoj suri imamo odgovornost da se ispravimo i da slijedimo naredbe Allahove u potpunosti. Tako da što se tiče jedne osobe, ljudi sigurno mogu ovo ispuniti i napraviti svoj život ovakvim. Ovo je nešto o čemu je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem osjećao i ovo pokazuje koliko je veličanstven bio časni poslanik. I on je kroz Allahovu milost i pomoć stvorio zajednicu. Oni su bili zajednica od koristi čovječanstvu i Allah im je rekao da je zadovoljan sa njima i nije bilo licemjerstva i imali su uspjeh koji je dobio časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji se ne može vidjeti u životu nijednog drugog poslanika. Tako da svrha ovoga da Allah pokaže nam ovaj primjer nije dovoljno samo tvrdnja od nas, samo riječi, nego moramo i dokazati djelima. Ako nema djela, onda nema razlike između nas i drugih ljudi. I obećani Mesaja alejhi selam kaže, nemojte samo pokazivati praktični primjer, trebate pokazivati praktični primjer i da drugi ljudi koji vas gledaju jednostavno su primorni da vjeruju ono kako vi vjerujete. Pokažite svoj praktični primjer i trebate pokazati takvu dovu u tome da ljudi prihvate vaše vjerovanje. Ako vaše ponašanje nije tu, nije prisutno, nije dobro, onda niko neće prihvatiti vaše vjerovanje, vaše tvrdnje. Tako da trebate očistiti svoja djela da bi se dopadali drugim ljudima. Svi vole ljepotu. Na sličan način, ako vaši morali nisu visoki, onda nećete postići visoke standarde. A da Allah dragi nas omogući da imamo visoke morale i da napravimo takvu promjenu u sebi da drugi ljudi
nam obrate pažnju i da nam Allah otvori puteve tabliha i da ispunimo misiju obećanog Mesaja alejhi selam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.